আরতি ম্যাডাম সরপ্রাইজ এই অন্যালি আরে আজি পুরা স্বর্গর অপসরি পরি দেখা रुद्र तमको मु केते थर मना करिछि जे बा पाखकु आसिला बेले केबे भी हाथ रे मेल्टी धरकी आसीबनी कहै एई सब दुर्गंधरे मोरा ही पारे अरे सॉरी 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 कौन करबी अभ्यासटा तो ठाड़ी परनी आओ ए रुद्र हाँ मैडम तमे पूरा 5 वर्ष हैला सेई जेल साजश्री थिला केबे आसिला अरे हाँ परा अरे 5 वर्ष पर काली मु जेलू आसी भाविली सर्वप्रथम मो मोर गरम जिलापी को देखा करनी आज पूरा एत सुंदर देखा जाऊछ अच्छा कहल को पानी रे गाधुच अच्छा अरे को साबुन माखुच माराणो तमे भारी झक्कस लागुच रुद्र ए सब कोन करबा पे जाउ छ अरे कौन माने अरे 5 वर्ष पर मु आसिली अरे हम पूरा प्रेम करुचे हाँ प्रेम करे सेमती हुए तमे तमे भले पाउछ बोली तमे मन इच्छा तमे जीवित जाइले जीवित हेई जी अरे जुग जमिति टका सेमिति ना जीवित केबे भी होई परिबनी काहे कि ना आजिकल झिया पिला माने भोका भी नाही समस्त झिया पिला माने चलाकी गलेनी एमिति पुरुष पिला माने मीठा मीठा कथा कहि कि तांको हाथ मुठा को आनंती हाथ मुठा को जाई साला परे से झियर सब किछि लोटन करी एमिति अदा बाटे छाडी देते बुझी पारला और रही जाओ मैडम रही जाओ अरे मु सेमिति के टका नु अरे ठीक अच्छे आग को सेमती भूल करी ना अच्छा कहल मु देखिली जे तुम मामू भाड़ेजी मिसिकी कौन गोटे विषय आलोचना करूल तामाने तबे किछि समय पूर्व सब कथा सुनि सब मु शुणी देछि कौनटा सुनिछ आम बाहागर विषय आलोचना करथिलो आम बाहागर विषय ना ए अन्नाली अरे मु जानी थी तमें मामू भाड़ेजी मिसिकी आम बाहागर विषय कथा होते बोली मामू कौन कहले केबे आमर बाहागर हम केबे आमर चौटी हम रुद्र तमे सात जन्म स्वप्न देखिले भी एई आरती सहित तमरा बासर राति केबे भी हेई करी काहे कि ना तमे होइछ बिना टंका रोजगार वाला तम सहित मोर सात जन्म साथी एते सुंदर जीवटा को नष्ट करबे भाई मु चाहे ओ हो हटा सावन की घाटा कौन कहलो मु बेरोजगारी अरे रोजगार करिबार आवश्यक भी ना काहे कि ना अरे मो मार गोटे भणजा अछि मानस अरे से रोजगार करुची आओ माँ पुओ बेसी आम उड़ौचु हे मामू घरे बड़े बड़े केते दिन जीवन बितेब आम बगीचा घर को चली आसो आराम रे रहिबो रुद्र तम पई तम माई घर मंदिर आ मो पई मो मामू घर ठाकुर तमे कहबा अर्थ होछ जे हेई लखक रोजगार टंकारी एई मिस आरती को तमे चलिब एई आरतीर गोटे सैंडल टंका केते तमे भलरे जानिछ एई आरतीर गोटे मेकअप दाम केते तमे भल भाबरे जानिछ एई आरतीर गोटे ड्रेस टंका केते तमे भल भाबरे जानिछ एई सब दिन से मते देई परिबो ना 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 ठीक अछि मैडम अरे मु तो बेरोजगारी तमे तो बहुत पाठ पढ़ी हे मुंडरे बहुत बुद्धि ए बुद्धिया मुंडरे गोटे बुद्धि दियो जे बिना परिश्रम रे केमिति कोटिपतिर मालिक हेबी ए रुद्र तमको एमिति गोटे बाट को नहीं जीपी जी माराण तमे ना बिना परिश्रम रे कटी कटी संपत्तिर मालिक हेई जी ए केमिति कहिलो केमिति हाँ एमिति केबे कहि परिबि तमे प्रथमे मो हाथ छे कथा दिया ता परे जाय से कथा मो कहि हाथ अरे हटा साबन की घाटा अरे मु तमर मथा छुची तम जहाँ कहबो मो सैया करबी आरती मैडम ठीक अछि ए रुद्र तमर जो पिला दिन सांग अरे किरण हाँ किरण अरे से होची मोर छोट बड़ सांग हेले मो कोटिपति हो पचरे से किरण रो काम कोन अच्छी काम ताकर धन संपत्ति सबुतिरे भरिपूर्ण ही अछि ना अरे समाड होचंती जमीदार आओ तांको पाखरे कोटी कोटी संपत्ति हेले मु राजा हो पचरे से किरण रो काम कोन ए रुद्र ओ आगे आगे कही जाउची मु सुन आ तमे सुनी सुनी चली जा आओ सुना
ତା ସହିତ ଯଦି ମୋର ବାହାଘର ହେଇଗଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ତୁ ଭାବୁ ଭାଇ ଆରାମ ଦାଦି ଶାଲି ଭଲ ପାଇବୁ ମତେ ବୁଲିବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ବାବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ କିରଣ କଣ ରୁଦ୍ରଜୁ ଏଇ ଆରତି କାଳକୁ ହାତ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କେମିତି କଲେ? ଆଉ କଣ କରିବି? ବେଶୀ ଯଦି ପାଟି କଲେ ଏ ପାଟି ଭିତରୁ ହାତ ପୁରେ ଜୀବଟା ଉପାଡ଼ି ଆଣି ତେବେ ହାତ ଗୋଟେ ଧରେ କିଛି ବୁଝି ନ ସମଝି ପୁଣି ଆରତି କାଳକୁ ହାତ ଲଗେଇବ। ଏ ରୁଦ୍ର ମୁଁ କହିବା କଣ କାରଣ କଣ ତମେ ଜାଣିଛ? କଣ? ତା ସହିତ ମୋର ସତ ସତିକା ବାହାଘର ହେବା କଥା କହୁନଥିଲି, ଆଉ ତା ସହିତ ମୋର ମିଛି ମିଛିକାର ବାହାଘର କଥା କହୁଥିଲି, ବୁଝିପାରିଲ? ମିଛି ମିଛିକାର ବାହାଘର ହେଇ ତା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ମୋ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆଣିବି। ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ତମେ ଆଉ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଯାଇକି ସୁଖରେ ସଂସାର ଗଢ଼ିବା କଥା କହୁଥିଲି। এই অনালি আরে তুমি তো জানিছ আর মু গোটাଏ মূর্খ লোক এମିତି ବୁଲେଇବେ କହିଲେ ମୋ କଥାଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାମାନେ ତମ ସାଙ୍ଗକୁ ମିଛି ମିଛି କାବା ହବ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇସାରିଲା ପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତମ ଯାହା କରିବେ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି। ଠିକ ଅଛି ଏ ରୁଦ୍ର ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପ୍ରେମ ଆରେ ପ୍ରେମରେ ଫସେଇବ ପ୍ରେମରେ ଫସାଇଲା ପରେ ଖାଲି ବାହାଘରଟା ହେଇଯାଉ ତାପରେ ଆପେ ଆପେ କାମଟା ହେଇଯିବ। ତା ଠିକ ଅଛି ଆମେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବା ମ। ଏ ଅନାନି ଫଟୋ ପକେଇବି এই চকড়িয়া বসুক পুଣି ମୁଁ 7 ଜଣ ସାଥୀ କରିବି। ନା ମୁଁ କେବେ ବି ୟାକୁ ଭଲ ପାଏନି। ଭଲ ପାଇବାର ଛଳନା କରି ଏମିତି ମୋ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିଥିବି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ କରିନପାରିବି ସେଇ କାମଟା ଏ ମୋ ପୋଷା କୁକୁର ହିଁ କରିବ। କେବଳ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ମୋର 7 ଜନ୍ମ ସାଥୀ ବାପ୍ୟ କିରଣ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଏ ମୋ ଗୋରା ଗୋରା ରୂପ ଯୌବନକୁ କେହି ବି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେନି। ଆଉ କିଏ ଯଦି ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଦେଲେ ତା ହାତଟାକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କାଟିଦେବି କାହିଁକି ନା ନାମ ହେଉଛି ମୋର ଆରତୀ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଧପଧପ ହେଇ ଜଳୁଥିବା ଆରତୀ ମ। ନା 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 ଏଠି ଗପସପ କରି ମୋ ଅଯଥାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଯାଉଛି। ଯାଏ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସୁଛି ବାଏ ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍ ବାଏ। La 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 la